min ye commerçant ye min tɛ commerçant ye bɛɛ de ta b'a la koyi parce que i mana mɛn dɔ ye 100 di yan 200 bɛ n bolo don mana ni sugu jenina a b'i n'a fɔ minnu ka fɛnw jenina hali min ta tɛ sugu la i ta jenina o la an b'an ka dugawu don dɔ kɛ minnu ka nafolo jenina na k'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ala ka bɔda k'u ye ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma u yɛrɛ t'a miiri k'u bɛ garisɛgɛ in sɔrɔ yɔrɔ min ala k'u sɔn o sira kan ka tila k'a ɲini ala fɛ nin kasara ninnu ala ka jamana in kisi a ma ala ka jamana in denw kisi a ma ka tila ka a ɲini an ka faamaw fɛ parce que fɛn n'a kɛra siɲɛ kelen a ɲɛ ka kan ka ɲini mun nana n'a ye anw ka yecogo la sababu min nana n'a ye o jan kan ka to o sababu de la kosɛbɛ bon fɛn min kɛra kelen a kɛra fila bon ne bolo ka mɔgɔ minnu bi ko faamu n'a bɛ fɔ olu ma ingénieur walima recherche scientifique ni sira kan an bɛ min mɛn ko courant de nɔ don bon mais courant nɔ don sira jumɛn kan n'a sɔrɔla courant nɔ don ko énergie bi courant min bila ka na k'o de fanga ka bon mais ne hakili la fɛn dɔ ka kan ka sɔrɔ hali ni énergie fanga bonyana fɛn minnu bɛ se ka énergie fanga kunbɛn a kana se ka tiɲɛni kɛ bon n'o y'a sɔrɔ yɛrɛ kɛcogo wɛrɛ de don ne hakili la kodɔnnaw bi jamana in kɔnɔ sisan kuranko sira kan minnu bɛ se ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ o la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an b'an ka faamaw de wele yan jango minnu ka baara ye kuranko ye u ka lajɛli kɛ sugu kɔnɔnaw na yɔrɔ bɛɛ la mun de bɛ na ni nin tɔɔrɔ ninnu ye o sababu ka ɲini o ka dɔn parce que tiɲɛ de don an bɛ ala deli tiɲɛ de don an b'an ɲɛsin ala ma tiɲɛ de don deguntigiw an b'u dɛmɛ k'u ka degun tila olu bi dɔ ta an bɛɛ bɛ dɔ ta u fɛ parce que n'a fɔra mɔgɔ kelen ye tɔɔrɔ sɔrɔ silamɛ ɲuman n'a ma k'i ka tɔɔrɔ ye ala ka danga b'o tigi kan parce que ala kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam man lam yahtamu bi amrina falaysa minna maa o maa o ma kɛ an ka ko la o t'an dɔ ye c'est à dire tɔɔrɔ y'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ dekun y'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ kasara y'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ o ma kɛ e tɔɔrɔ ko ye kira ko e yɛrɛ t'an dɔ ye fiyewu o tuma na an bɛ dugawu kɛ tiɲɛ don mais dugawu ni kodɔn de bɛ baara kɛ parce que ala ye hakili di an ma bon mais an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn énergie tigiw n'a sɔrɔla courant de don komi a bɛ ka fɔ cogo min na énergie ɲɛdɔnnaw a kalan bɛ minnu na olu kan k'o ɲɛɲini mun bɛ se ka nin bali parce que nin ye kojuguba de ye koyi nafolo min tiɲɛna nin na ala de b'a da dɔn mɔgɔ dama min dahirimɛ taara ala de b'a da dɔn bon mɔgɔw b'u la yɛrɛ minnu an yɛrɛ ka mɔgɔw b'a la a caman bon minnu yɛrɛ jigi misɛnyana est ce que ne bɛ se ka wari sɔrɔ bilen bon ni ko sera o yɔrɔ ma a gɛlɛyara bon o kɔnɔ an kɔni bɛ min fɔ vraiment dekun min b'u kan a tilalen don an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais fana an seko ye dugawu min fana ye parce que ala c'est à dire ka fɛn dɔ bila fɛn dɔ nɔ na ala ka teli o fɛ kojugu ala de bɛ jɔn sɔrɔ mana vraiment dekun b'u kan mais an b'a ɲini ala fɛ ala k'a wuli nafolo minnu tiɲɛna ala ka fɛn bila a nɔ na min ka ca ye en tout cas an bɛ segin min kan dɔrɔn faamaw ka nin ko in ye k'a dɔn mun yɛrɛ don k'u bolo da kisɛ kan a ka se ka dabila an kɔni bɛ ala deli o de la et puis an ka faamaw wele o de la fana an bɛ se ka min fɔ n'o ka gɛlɛn an ma bi o ye nin de ye ala sago i sago tɛmɛnen kɔfɛ bani labanma ka wele sera an ka maaba ma mali kɔnɔ ni o ye Sheikh Thiam ye a kɛra au conseil islamique ɲɛmaa ye e yɛrɛ jɛɲɔgɔn fɛnɛ don a ka jɛnajɛw kan ka kɛ kunnafoniw ka fɔ la ka bɛn ni taradenya lansarafili segu o don min mana y'i bolo malgré spirituel musulman du Mali a tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la silamɛ fɛnɛ bon n b'a f'i ye silamɛ bɛɛ tɔgɔ la i y'a fɔ cogo min na an karamɔgɔ a n'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Thiam ye ale fatura an yɛrɛ tun bɛ du kɔnɔ yen ne yɛrɛ tun kan ka taa janajɛ na ni dekun bɛnna ka n denw bila ka taa an ka tɔn mɔgɔ ɲɛmɔgɔw fana taara u bɛɛ taara alors Thiam n b'a f'i ye an n'a jɛra diinɛ ko in de kan mais anw n'a ka jɛ o mɛnna dɔɔnin kabini an mana Bamakɔ yan anw n'a bɛ jɛ la Segu anw ka so da kun bɔlen bɛ ka sin a fa ka madarasa de n'o ye Seydi Abubakar Thiam ye
Bɔgɔcam a ka janaja bɛ kɛ don min na ne yɛrɛ bɔra yan ni nin camu ye an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye an jɛra ka janaja kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'a fa ye bon bi a sera ale ma sini a da bɛ an yɛrɛ la mais n bɛ fɛ k'a f'i ye mɔgɔ don yɛrɛmajiginna don a bɛ mɔgɔ fɛ n'i y'a bilasira a bɛ sɔn n'a ye fili y'i la fana a b'a f'i ye mɔgɔya bɛ dan ye a ti jɔ mɔgɔ la mɔgɔ sabalilen don mɔgɔ cɛsirilen kun don ala ka diinɛ na a ye Haut Conseil président kɛ tɔn caman bɛ yen tijaniya tɔn sira kan a tun b'o bɛɛ la groupement des leaders a tun b'o fana na o président d'honneur dɔ o la ni ala y'ale ka miniji dɔgɔya foyi t'an bolo ka dugawu k'a ye a bɛ taga yɔrɔ min na ala ka yen kusaya ma yan ye k'a ɲini setigi ala fana fɛ min b'a ni ala cɛ ala k'o yafa ye min b'a ni mɔgɔw cɛ ala k'o ta ye k'a deli ala fɛ a ka denbaya ala k'u barika kɔfɛ a ka denbaya ala ka jɔyɔrɔ ɲuman d'u ma sabu kun ye mɔgɔ ye mɔgɔ dafalen kun don mɔgɔ ɲɛnama kun don saya ye jagoya de ye ala y'o de fɔ kullu nafsin za'iqatul maut ni wo ni a bɛɛ bɛ sa i bɛ sa don jumɛn ala de b'o dɔn mais jɔn kan k'i labɛn parce que i ti to saya bɛna cunkan na mɔgɔ si t'a dɔn maa min ye saya ye ala dɔrɔn de b'a dɔn o la mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ lahara la o kan k'i labɛn ka bila sabu don do a ti taa k'i dan o tuma na anw minnu balolen b'a kɔfɛ an bɛ ala deli an yɛrɛ ye labanko ɲuman bɛ ala de bolo ala k'o di an ma ka taa ala sɔrɔ hɛrɛ la k'a sɔrɔ ala yafalen bɛ an ma yarabi ala k'o latigɛ an ye ala ka n'an sɔrɔ kɛ diɲɛ ala ka yafa an ma ala k'an bɛɛ laban ye salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh